Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good Good morning, morning. ma'am. How are you today? I'm I'm great, fine. ma'am. How about you? How I'm about you, fine, ma'am? thank you. Nice to meet you. Nice to meet you too, ma'am Ani. Okay. Have you prayed before? Not yet, ma'am. Not Ma'am, yet. Okay, Ahmad Busairi, please command your friend to pray. Yes, ma'am. Before we start the lesson, let's pray together. Finish. Okay. Who is absent today? No one, ma'am. No one? So Yes. today is complete. Okay? Yes, ma'am. yes, ma'am. Alhamdulillah. Okay, student. I want to ask to you, how do you ever go to some tourism place? Okay, Rosdiana, Yes, ma'am. Of course. what is the name of the tourism place? Champlong Beach, and then Torwan Beach. Oh, good. I like beach, but Mm. I ever visit. I forget the name. I visit it. I visit the place in Malang, ma'am. Good. There are many spots to take a picture over there. Can you explain about the place? What place do you mean? Maybe in the Champlong. Oh, Champlong. Champlong is a large beach, but it is very hot. Hmm. And now Champlong is not rather clean. There are many like a plastic, and then there are many rubbish over there. So it's not rather clean because Oh. people don't care about the environment, maybe. Oh. I'm sorry to hear that. Okay, Ahmad Busairi, can you ever go to some tourism place? Yes, ma'am. What is the name? I have ever visit Borobudur Temple. Oh, Borobudur Temple in Yogyakarta, right? Yes, yes, ma'am. Okay. Can you explain about the place? I think Borobudur is the biggest temple that in Indonesia, Hmm? and Borobudur is one of eight wonderful of the world. Okay, thank you. And Lifa, have you ever to go to some tourism place? Yes, I'm Eva. What is the name? Lambang Beach. Lombang Beach in Sumenep, right? Yes. Okay. Okay, student. When we talk about tourism place, so we will learn about what text, what we learn. Ada yang tahu kalau kita berbicara tentang tempat wisata seperti ini, tadi Ibu juga menyuruh kalian untuk menjelaskan seperti itu, biasanya ini berhubungan dengan teks apa ya? Dari penjelasan Ibu yang tadi tanya tentang deskripsi, mungkin tentang deskripsi, teks deskripsi ya, Bu. Good, bagus. Karena tadi saya diminta untuk menjelaskan Deskripsi. bagaimana. Bagus, Ahmad Busairi. Jadi benar. Today we will learn about descriptive text. Now I have some PowerPoint to you. I will share this. Okay. Have you see the PowerPoint?
Not yet, ma'am. Oh, yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. Okay, Ahmad Busairi, Yes, can you ma'am. see the picture? Yes, I can. What is the picture? I think the picture is Monas. Monas. Where is the place? It is located in Jakarta. It is located in Jakarta. Okay. From the picture, can you describe about the part of Monas or the description of Monas? I think Monas is tall. Tall? And Tall? then Tall or high? Tall or high? yes, hike. I mean, and then in the top of the Monas there a gold. There are good. Okay, Maybe Rosdiana, Yes, ma'am. yes. can you add the opinion of Busairi about the describe Monas? Monas is one of the tourism place which located in Jakarta. And it is an icon of our capital city. I think that's all, ma'am. Okay, thank you. Right. When we talk about this, of course, we will learn about descriptive text. Text. Nah, sebelum kita membahas apa itu descriptive text, perlu kalian ketahui tujuan pembelajaran dari pembahasan kita, yaitu yang pertama mengidentifikasi fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasan deskriptif teks dalam sebuah teks. Yang kedua, menganalisis fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasan deskriptif teks dalam sebuah teks. Yang ketiga, menjawab pertanyaan tentang tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal yang diajukan kepadanya. Yang terakhir yaitu kalian nantinya bisa menyusun tes deskriptif tulis pendek dan sederhana terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Oke, karena hari ini masih pertemuan pertama, jadi kita fokusnya hanya dua tujuan pembelajaran ini saja. Jadi kalian nantinya harus bisa mengidentifikasi dan juga bisa menganalisis. Oke? Bisa dimengerti? Yes, ma'am. Okay. Yes. Yeah. The definition of descriptive text. Who can read the explanation? Liva, please read the explanation. Liva? Ma'am? Yes. Can you read the text? Okay. Definition of descriptive text. Descriptive text is a text which says what a person or a thing is like. Its purpose is to describe and reveal a particular person, place, or thing. Oke, ada yang bisa menjelaskan itu apa definisi dari descriptive text? Sesuai dengan yang dibacakan tadi, Liva? Saya, Bu. Oke, Ahmad Busairi. Deskriptif teks itu teks yang digunakan untuk mendeskripsikan, Bu. Sesuatu seperti orang, kemudian tempat, bisa tempat wisata, atau sesuatu benda, atau juga bisa hewan, Bu. Bagus, good. Bisa diterima oleh teman-teman yang lainnya? Bisa, ma'am. Oke, Bisa juga. next.
Generic structure of descriptive text. Rosdiana, can you read this generic structure? Okay, ma'am. Generic structure of descriptive text. Number 1, apa, ma'am ya? Identification. Identification. Identifies phenomenon, person, place, or thing that will be described. Number 2, description. Describes parts, qualities, characteristic, etc. Good. Jadi dari penjelasan ini yang bisa menjelaskan lagi apa itu? Generic structure-nya tuh ada 2. Terus bagaimana? Ini Bu, saya mau tanya Bu. Iya. Kalau di deskripsi, Mm-mm. berarti dari definisinya kita harus kenal baik ya Bu dengan karakternya kalau kita mau mendeskripsikan orang, kemudian bagian-bagiannya, kemudian kualitinya. Jadi kita harus kenal betul ya Bu? Iya, karena ini kan kita menjelaskan secara spesifik. Spesifik, ya. Ini nanti berhubungan dengan detail ya, language feature-nya. Kenapa? Harus detail ya, Bu, penjelasannya di deskriptif ini. Iya. Nah, makanya itu detailnya itu ada di mana? Berhubungan dengan generic structure ini. Ada di identification, apa ada di description-nya? Description. Good. Nah, bisa kan? Jadi di Karakteristik. itu hanya berisi tentang introduction atau pengenalan dari apa yang akan kita bahas. Sedangkan di description-nya ini menjelaskan secara keseluruhan, secara lebih spesifik mulai dari bagian-bagiannya itu apa, kualitasnya itu bagaimana, karakteristiknya itu apa, bentuknya juga seperti apa, itu dijelaskan di description. Seperti itu. Ya? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Tidak ada Bu. Social function or purpose. Ahmad Busairi, Yes Bu. please read. The social function or purpose. One is to describe person, things, or place in specific. Two, to describe a particular person, things, or place. Nah, di sini Bu, perbedaan antara definisi sama social function atau purpose-nya itu apa? Kalau definisinya itu kita hanya menjelaskan tentang apa. Oh, berarti ini tes deskripsi tentang misalnya tadi Monas, kan seperti itu. Ya. Nah, kalau social function atau tujuannya ini lebih mendetail lagi, masuk kepada generic structure yang description-nya. Jadi ini bentuknya bagaimana, bagian-bagiannya apa, seperti itu. Purpose atau social function-nya. Ada pertanyaan? Tidak ada Bu. Tidak ada, oke, good. The characteristic or language feature. Jadi yang pertama itu ada specific participant. Kalau di situ ada specific participant, seperti tadi yang ditanyakan oleh Bu Sairi ya. Jadi Bu, kalau Ya. deskripsi ini harus mendetail ya Bu ya. Seperti Bu Ros tadi juga tanya. Iya, karena specific participant itu hanya menjelaskan satu benda saja. Ya, satu meja saja secara detail, secara bagian-bagiannya apa, terus bentuknya bagaimana, seperti itu. Use adjective. Use adjective itu apa ya? Adjective itu apa? Ada yang bisa tahu? Saya, Bu. Kata Ya, sifat Bu. bagus. Adjective itu kata sifat. Contohnya apa, Ros? Beautiful, handsome. Good. Bagus. Ya. Next, use simple present tense. Simple present tense itu bisa dijelaskan, Liva, simple present tense itu yang bagaimana ya? Liva, Yes, ma'am. simple present tense itu bagaimana, Nak? Ya, simple present tense itu adalah tenses yang biasa, yang umum digunakan dalam kegiatan kita sehari-hari. Misalnya menggunakan verb 1,
Iya, rumusnya itu ada berapa ya kalau simple present tense itu? Ada dua. Apa saja? Ada yang verbal, ada yang nominal. Kalau yang verbal, rumusnya bagaimana? Patternnya bagaimana? Subjek plus verb 1 atau kata kerja 1 plus objek. Good. Kalau yang nominal? Kalau yang nominal, subjek plus to be, ism-are, plus kata sifat. Good. The last is use action verb. Kalau kata kita dengar action itu berarti kata apa ya? Ada yang bisa Bekerja. bekerja, Aktivitas. Melakukan, Bu, melakukan sesuatu. Good, bagus. Jadi bisa dimengerti language feature dari descriptive text ya? Bisa, Bu. Oke, di sini Ibu memberikan contoh National Monument or Monas. The first paragraph, please, Rosdiana. Yes, ma'am. Dibaca ya, Bu? Ya. National Monument or Monas. The National Monument, or usually called as Monas, is located in central Jakarta, Indonesia. This obelisk was built in 1961 with the purpose to commemorate the struggle and fight of the people in Indonesia to achieve their independence. It was opened to the public in 1975. Thank you. Okay, good. Next, Ahmad Busairi. Ya, Bu. Please read the second paragraph. Ya, Bu. The National Monument is a rectangular tower with the height of 132 meters. The typical part of the building that became a special characteristics of it is the flame shape covered with gold foil located on the top of the tower. There is a museum at the base part of the tower with the size of 80 multiply 80 meters. Everyone can visit the museum to learn the history of Indonesia. There is also an amphitheater in this building called Ruang Kemerdekaan. It is located in the cup part of Monas and it can be reached by using spiral stairs at the north and south doors. If you go to the southern side of the building, you will find an elevator that can be used to access the top platform where we will find the observation deck and also the flame of independence. Good. Sudah, Bu? Sudah. Nah, di sini Ibu juga berikan artinya seperti apa supaya kalian lebih mengerti dan lebih gampang untuk menganalisisnya. Setelah kita menganalisis, kita bisa mengambil kesimpulan. The analysis, definition, explain about National Monument or Monas. Seperti kita ketahui dari judulnya saja, kita bisa menentukan bahwa di situ menjelaskan tentang monumen nasional atau Monas. Next. Dari generic structure-nya ada dua kan, identification dan juga description. Identification-nya contains about introduction of Monas. Jadi memperkenalkan, berisi tentang pengenalan apa itu Monas. Terus description-nya contains a description of Monas by describing forms, parts, and historical. Jadi menjelaskan tentang Monas, bentuknya bagaimana, bagian-bagiannya itu bagaimana, dan juga sejarahnya bagaimana. Di situ juga dijelaskan, ya, itu isi deskripsinya. Terus functionnya to describe about particular Monas. Jadi untuk menjelaskan bagian-bagian dari Monas. Di situ disebutkan the height, the weight, gold, and when it built. The tinggi Monasnya itu berapa, berat emasnya itu berapa, dan juga kapan Monas itu dibangun, ya. The last is about language feature. Language feature-nya describe about Monas.
Use adjective. Use adjective seperti kita ketahui tadi menggunakan kata sifat. Kata sifat ini kalian harus mencari di teks itu kata sifatnya ini apa. Di situ ada kata it is popularly called, ya. Terus yang use simple present tense. Sesuai dengan penjelasan Liva tadi, kalau present tense itu ada dua, Bu. Ada kalimat verba dan juga ada kalimat nomina. Di sini Ibu berikan dua contoh. Monash is Freedom Square. Jadi di sini contoh kalimat nominanya, it stand for the people's determination. Jadi it stand-nya itu adalah verb 1. Ingat, kalau verb 1 di simple present itu biasanya ditambah apa? S atau ES. Bagus ya, jangan lupa. Terus yang terakhir, use action verb. Jadi menggunakan kata yang berarti melakukan sesuatu atau melakukan kegiatan. Contohnya go, carry, and over. Oke. Di sini Ibu ada materi tentang deskriptif yang bisa kalian lihat di YouTube. Nanti Ibu berikan linknya ya di WA juga ya supaya kalian nanti bisa melihatnya, oke? Ya, Bu. Oke, setelah ini ada pertanyaan apa tidak? Ada yang mau ditanyakan tentang deskriptif teks? Sementara tidak ada, Bu. Oke. Rosdiana, tidak ada? Liva, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, jadi kita ambil refleksi dulu ya. Jadi pengertian deskriptif itu apa, Ahmad Busairi? Iya, Bu. Pengertian deskriptif teks? Kalau deskriptif teks itu teks yang digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu, Bu. Seperti orang, hewan, kemudian bisa juga benda dan tempat, Bu. Bagus. Rosdiana, kalau generic structure-nya itu apa saja? Ada dua, Bu. Nomor 1, identification. Nomor 2, description. Bagus. Liva, terakhir, language feature-nya itu apa saja, Nak? Language feature-nya itu yang pertama the use of simple present tense. Yang kedua specific participant. Yang ketiga the use of adjective, and the last the use of action verb. Oke. Karena kalian sudah mengerti semuanya, ini Ibu akan memberikan soal-soal yang harus kalian kerjakan. Itu nanti kalian buka ya di buku paketnya, di buku paket yang sudah kalian pegang masing-masing. Di situ buka kalian halaman 53. Halaman 53, di situ ada teks tentang Tanjung Puting National Park. Ya, kalian silakan dibaca. Terus setelah itu di halaman selanjutnya yaitu halaman 54 itu ada soal-soal yang harus kalian kerjakan. Soalnya itu berhubungan dengan teks yang kalian baca tadi. Ada 13 soal. Pengumpulannya paling lambat nanti jam 5 sore ya. Iya, Bu. Kalian tulis jawabannya di buku tugas kalian. Kemudian kalian bisa foto, terus kirim ke Ibu melalui WA. Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Sekali lagi Ibu tanya apakah ada pertanyaan? Nothing, ma'am. Alhamdulillah. Sementara ada, Bu. Kalau memang tidak ada, Ibu akhiri pertemuan kali ini. Thanks for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.